বুঝতে পেরেছো? যারা যারা কমেন্ট করছিলে ফিল্ডে কাজ করবো ওপেন চ্যালেঞ্জ চলে এসো। হ্যালো গাইস, সব কেমন আছে? চলে এলাম পার্ট 2 ভিডিও নিয়ে। তা সোনালিকা তো বসে গেলে এবার আইচার এসেছে, আইচার কি করে দেখছি, চলো দেখতে থাকো। অলরেডি দাঁড়িয়েছে বাবল। কি বলছে বাবা? হাবল আর কি বাবা? হাবল তারপরে কি হলো? তুই কি বলছিস? বল রে, জানাই দাঁড়িয়েছিস কেন? নাম আমাদের মতো খালে দেখা, খালে নাম। কেমন ফিল বুঝতে পেরেছো? যারা যারা কমেন্ট করছিলে ফিল্ডে কাজ করবো ওপেন চ্যালেঞ্জ চলে এসো। ঠিকানা কাটোয়া, করই, পূর্ব বর্ধমান। আইচার কি হাল হচ্ছে? তো আইচারও পারলো না, এ খুব ডায়লগ দিচ্ছিল। বল তোল তোল রে, কোথায় ডায়লগ গেল তোর? এ টান ছাড়বে না দম ছাড়বে বলছিলে করে, টান ছাড়বে না দম ছাড়বে কয় কয় কি হাল? তো তোল একবার, তোল একবার। হাবল কি করতে হবে দেখবো, সবাই সব করলো, হাবল কি করে দেখছি একদম। অলরেডি এটা দুজনে পারলো না, আমার একটা লাগছে। একটা তুলতে এসেছিল, দুজনে ফেসে গেল, আমরা কি করে দেখছি। একটাকে তুলতে এসে দুজনে ফেসে গেল, কেনা গানো হয়েছে, কি করতে পারে দেখছি। আইচারের দম দেখা যাক। এই কি হচ্ছে? बाजी पच गई है गाड़ी। कुछ भाई ओरा ले ओरा एक भाई के खोजियाली अमेज सुने भाई, हमारा ट्रैक्टर पूरी जगह से पच चुका है। देखो पीछे देखो भाई, मतलब जो ये ऊक ट्रॉली डालने वाला, ये मेरी कमर तक आता था, मेरी कमर तक वही भाई नीचे धस गया। अब भाई मैंने कैंपर को बुलाइए, ड्राइवर लेके आए कैंपर को, और अब कैंपर से टोचन करके निकालेंगे। लाइट टूटेगी यार, ऐसे मत कर यार, लाइट तो मत तोड़ मेरी, इस हिसाब से डाल के लाइट न टूटे। सुने उनको हाल देंगे, वो खोल शेप खोल को भाई, शेप में दे दे भाई गाली में निकाल ले जा, अड़गी गुंडा ले जा। यार तू सही बोल रहा तू, कुछ लाइट अरे बटी रह गए। सुने इनका ले अड़गी सुने इको के बिगड़ है, इनको की कौन बिगड़ा? कैंपर को बिगड़ जाएगा और मन दोनियान काटनी पड़ेगी। और बैक में खेचेगी अल्पो बचा दी भाई को चला बड़ा चोदू है या अल्लाह अल्लाह। अरे रुक जा भाई, ड्राइवर इतना खतरनाक निकला कि गाड़ी को, खाली गाड़ी को पचा दी भाई। बचा दी भाई, पच गई भाई। खाली गाड़ी को पचा दी। क्या ड्राइवर बनेगा रे तू? भाई ये कैंपर निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी? भाई इसको मतलब थोड़ा सा सारा चाहिए इसको, मामूली सा सारा लग जाएगा ना तो निकल जाएगा।
तो भाई कैंपर आ गई, अब देखना निकालेंगे जो हमारे स्टैंड किंग को। चिकनी माटी थी इसलिए फंस गए। गाइस नहीं निकल पाएगा मेरा।